أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, j'aimerais essayer de m'exprimer en français, mais malheureusement, je ne maîtrise pas la langue française. Surtout le sujet que je vais aborder actuellement contre Adissa Touré et la médecine traditionnelle, Inch'Allah, toute la médecine traditionnelle. Voilà. Mais vraiment, je ne comprends pas le français assez, donc je vais me débrouiller en langue malinké. Alhamdulillah, ambe yamba do bela jene fulaka bela jene wali mando imana ke fanfa imana ke dunia yoro yoro. Aw bade machere docteur Sanyo Nasruddin aw yakala ne fitini don kela o beka demsen chokorobo ka lagare chemi chokorobo yi ayi musorobo yi. Donc ambe Allah taala tanu ka Allah taala wali mando ka Allah taala tando ala miye doni fitini di amma ka baka doni na namba yere chobara kono dunia kono. Yala bika ambela jene sababe ala mukera. Olona Anye video ke Adissa Touré ka ko kan wala nye sayra ka mogo la somi ka kuma mogo fe parti dama na afolo o de flakeri choya yin kuma na kan aflana mogo munu baraka la bushiri ke fo ka taga se mogo kafriya ma kuma na o kan asabana kuma na Adissa Touré ma na be se ka aya furakeri ke choya mina ka soro amabo amabo sharia kono walma mo bela gene munu be fla barara nyake general nyaye mo chama manga kuma famu donc me Adissa Touré supportera li non ne be froker li supportera wa aka gele mo ga fo mo ma ko ay kafriye ka soro e ba donc ko abi kafriya bara le kera ka soro e ba lo ko non ko kafriya barate ika jaka ikana kuma donc bashtara donc mena isaye ka nyere présenter awoye sujet do kono mena na epifana nga page nika mena na kuma yele machuga doro o de jumaye mena to ka yiru dama we kele wa mena na to ka kuma nunu kantugo Adissa Touré ka kuma baninko ndiko Adissa Touré ka vocali adanti nga video adanti nga mike mena la shona bena nike la ala mena do reke kana bo Adissa Touré ka sujet kono peu ka taga fura keri yere bolo ma ani adama de Johnny ala Jona ma che choya mena na kuma comme on dit au bela genika avant ça to menye représenter ntoko de Sanyo Nasruddin mo ye ntoko la ko docteur Nasruddin ka ma soronga furakere boloma aw bebe nga pashira bebe ame ka nyogo soro lira ka to ka na fadiauma ka irara ko farafina fem belebele ba we farafina ka irara ko farafina ti ko fefenye ka irara ko fem we farafina o de ka fisani fem bela geni mbo fo wantisra wa Allah taala be ka abonyo ke anye farafina ya donc o le nga sujet ambe ka nyogo soro di kan o yikelen wa ala ta ko fe ibita suranga farafina yiri kelen do da ni ma fo iseba kan abe fen kemebo donc o ye doni do de anga inka Allah taala tanu fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis o temeni ko yala Nasruddin bo damade do wa non ni ko mo ma ko be baraka ran jina de ne ba flex ka baraka ran jina yere wa nati baraka ran jina ma ko iye galon tige karambo che mba fungi galon tige mais ni ko yala ko tigla mo filike ma ko fili adama de be filike adama de me fili adama se be fili fo ka bo hukum kono mo mi ko ay furakere kelay Allah taala be ka buye do dama ube abe mo ko furakere an duwo doy anati fili kelinte aneo ko tigla mo ko kidei kuma kelinte na Adissa Touré ko ti ko ay kidei an yere titina si ko amba to bo andarao jango ko ame fendo focal afra nyonga ak ere munu kera o era obe corriger c'est un être humain mais ni ko ibina basé au erema koko yere bela gene galoye chente o kosoy chente o ifiu et puis ko damana be karamo do be o kan ga jeni ko ikan sisante munango o kan ga jaka ni ko mogo ma kwa sigi no femi kan ko e ça veut dire ni ko mogo ma kwa ni jina de be barakera déjà ni yo fo ka ban ima ka tigla mogo tenten ni kan ni ma non après d'avoir reconnu que la personne travaille avec Dieu ou c'est à travers Dieu que la personne aide les gens à travers ça maintenant il se organise ça docteur Sanyon e ka bara ni yoro nkrochiara solamati mais ni ko mogo ma kwa e kafri ka ban ima ka fo nyanyina ka ko parce que ya ke kafri déjà mais maintenant on a apprécié ami taga dondoni Nasruddin ma danjiri doma ne be jina odon ya fo ay écriture ne be jina odon me jina nation odon me jina o ka kabila don
me kuma na aw mɔgɔ minnu bɛ yen Côte d'Ivoire Miyaji aw b'a ka dugu ra a b'a dɔn me kuma na fɛn min kan depuis l'an 2012 ne bɛ tɛmɛ dugu ra fɛn damadama bɛ yen ni cɛkɔrɔbaw y'i kalan jogo dɔ bɛ yen i b'o comportement ta o de ye majigi ani yɛrɛ yira caman n'o fɛngɛ an t'o fɛ ne bɛ fɛn o fɛn dira aw ma n ka page la moi je vous montre pas pour que n ko ka di aw ye ne bɛ aw dɛmɛ n'ale ne bɛ aw dɛmɛ n'ale parce qu'il y a d'autres mɔgɔ de y'a fɔ a ka écriture la sisan n m'o yɔrɔ fɔ sisan ka tɛmɛ a ko vraiment j'étais fier de vous maintenant je suis découragé est-ce que ne bɛ ne dɔn wa e bɛ ne dɔn wa e bɛ ne ka cɛsiri dɔn Alahu Taala ka diinɛ nafɔlɔ wa o ye kelen ye i bɛ n ka cɛsiri dɔn furakɛli bolo ma wa o ye fila ye i b'a dɔn Ala bɛ ka fɛn min di yan wa o ye saba ye donc entre parenthèses parmi vous qui me regardez aw min bɛ n filɛra aw mɔgɔ joli de bɛ yen n'aw ye ne wele téléphone na oui allo docteur Sango ah vraiment an kabako yɛrɛ ma dɛ i ka dɔnni kɔni jinako tɛ aw joli de bɛ yen a y'o fɔ jusqu'à un jour même je ne sais pas l'année passée ou l'année passée n donna WhatsApp groupe Telegram groupe la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw kana miiri ni Alahu Taala ye bonya o bonya di mɔgɔ ma ko jinako le don wa ele limaniya jɔn min e ka tuma bɛɛ ele bɛ se dira jina de ma ile le kafiriyara yarabi y'a faamu ko ɲuman Ala ka d'a ma donc maintenant n bɛna don sujet kɔnɔ dɔɔni o de ye jumɛn ye concernant Adissa Touré vocalu kɔnɔ ne bɛ kumana furakɛli de kan mais a ka kumakanw na karamɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔw tɔmɔ na sisan a bɛ baara kɛra ni sitina de o y'o yɔrɔ bila o bɛ yɔrɔ dɔw de tɔmɔ na kumakan na sisan n'i ka o kumakan fɔra c'est k'a ni sitina de bɛ baara kɛra n'o tɛ k'a ti ma ɲi k'o kumakan fɔ mɔgɔ min ma sariya kalan kɛ foyi ni Alahu Taala bɛ ka dɔnni dɔ di a ma n'a bɛ mɔgɔw furakɛra n'a ye sariyatigiw de bɛ don a kan aw ko o de kana fɔ est-ce que an bɛ miiri la wa sariyatigiw de bɛ don a kan aw minnu bɛ o jamana in kɔnɔ ka don a kan k'a fɔ a ye nin yɔrɔ in ti bɛn i ye nin kuma in fɔ ta i y'a fɔ daluya jumɛn de kama nin kuma in kɔrɔsi i y'a furakɛli kɛ Alahu Taala yɛrɛ ka sira jate kama nin kuma in kɔrɔsi ko tɔgɔ bɛ organiser tere a tigilamɔgɔ bɛ ladon ten ne ani i b'a fɔ ko non kafiriya de i ye nkalon tigɛ walima i k'a fɔ ko non ko ani jinɛ dɔ de bɛ baara kɛra e nkalon tigɛ sinon Alahu Taala bɛ ka dɔnni dɔ dɔgɔya Nasrudini ye aw minnu bɛ yen n'a bɛ n filɛra ni Alahu Taala bɛ ka dɔnni nɔgɔya aw ye aw y'a découvrir ni Alahu Taala tɛ k'a nɔgɔya aw ye a ye lamɛnni kɛ n bɛ dɔ fɔ aw ye a ka fara a ka caman kan donc n bɛna na daluya damadama di kuranna ra video nataw la ani ka daluya damadama di an ka dɔnni bolo ma an bɛ Alahu Taala bɛ ka dɔnni min nɔgɔya an ye duniyalatigɛ bolo ma n bɛna n'o fɔ a ye ani an yɛrɛ ɲɛ bɛ min ye ani an bɛ min dɔn i bɛna na fɔ sisan ko n ka daluya dɔ yira kuranna ra daluya min b'a yira ko Adissa Touré ni Alahu Taala bɛ ɲɔgɔn fɛ walima daluya min b'a yira ko Adissa Touré ye ciden de ye ne m'a fɔ ko ciden don dɛ n bɛna nin ɲininka o ne bɛ fila mun dir'e ma i b'a sɔrɔ depuis lors jusqu'à maintenant i ye ɲininka k'a ye ko jala yiri ko n ka daluya bɔ kuranna ra han yiri minnu fɔra an ye a fɔra de ko yiri ninnu bɛ furakɛli kɛ dɔnni de b'o yira. Je suis fier de le dire et je suis fier d'être peau noire et intelligent et savant aussi plutôt. Il faut qu'on me voie. Donc maintenant, o yiri nunu munema nyininga ko no ko jala yiri ko ni ngo yiri kono a chejugu na nyuma bebe o kama amena yiri bela jeni bela goshia la o yiri bela jenti la goshio mais Nasrudini ya chejugu na nyuma bele lo ka belita yiri kono yiri model munube ne ya bela jende kalan chogorbo bolo hali bime ko sora matlaba ya biya ko juma ala kadama. Donc bref Adissa Touré bɛ ka erreur minnu kɛ ne fɛ erreur ninnu bɛ corriger de wa erreur dɔw fana tɛ ko non k'a b'a tigilamɔgɔ kafiriya dɛ mɔgɔ k'a fɔ ko non ne ka ji ka fisa ni zamzam ye o de b'a tigi kafiriya han a ye erreur minnu kɛ fɛn minnu bɛ mɔgɔ kafiriya f'a ka sɔn a ye erreur minnu kɛ kuma fɔ cogo la wa ni aw y'a ka kuma kɔlɔsi fana aw ka lagosi de y'a to kuma nin bɛ kɛra don e bɛ mɔgɔ lagosi la a se yɛrɛ k'a b'a yɛrɛ exprimer a b'a yɛrɛ exprimer autrement i n'a fɔ a ko mɔgɔ ma ko ka taa zamzam san lɔgɔra k'o yɛrɛ fila kɛ a banna tout simplement ye mun aw tɛ zamzam yɔrɔ la wa a ye zamzam di min di mɔgɔ ma k'o yɛrɛ fila kɛ a banna an la nɔ an n'an danganiya nɔ a ma yɛrɛ bɛ fɔ ko ɲuman ala ka d'a ma donc erreur minnu kɛra o erreur ka corriger donc n bɛ don sujet kɔnɔ n bɛna sujet dɔ tilan yɔrɔ fila olu sujet tilan yɔrɔ fila n bɛ fɛ aw ka faamu kosɛbɛ n'a y'a faamu a bɛ diya n ye est-ce que Adissa Touré be baara kɛra ni jinɛ de ye wa walima a bɛ baara kɛra ni Alahu Taala ka kumakan de je dis que erreur est humaine erreur ninnu voilà o bɛ corriger
ina fonga la ni kanga vocal do infle nga kuma basigi pour que bela gene ka ayira gidi abe baraka njina le ati baraka njina yi ati baraka njina yi nya fonga kuma ka temenna mais adama de ni kibi baraka ni Allah taala ya jatele shitna bena nabi la jarabi shitna bena nabi la jarabi ni sirakat olu épreuve nous c'est akor alhamdulillah donc ko shi le tike kanye ni shitna mana ara ma ne ani shitna de be barakira kelinte ni shitna na la na kera koroshi gele atena nasi ni mo obe ka la koroshi afa shitna na nasi ka do akoro ma ni ka foko yere asuli shitna de ani jina de be barakira ele de fanga de jina ma e be jina kalte jollo lo fonye e besoin de ka capture ke ka soro ka jina do ni ya mebe capture kira ka jina do mo mu no jina décrier mo de ya livre sebe o lugo mo no jone o jina no no chokodi bashite me kuma na ele mo be kibe dolo no do ne ba fora ne be kuma na jina ka neti jina tige neti jina bato jina be srane jina ba do ne chemi wa mena foi depuis dunia dana fo bi jina ti se ka foi de ke na da ba ti se ka ke wallahi ati kwara jina mu jina aw de danno jina ra aw le fe jina bi se ka kodo ke ni adama dit se ko ke jina ti se ka putre ke na adama dit se ka mike ibina ko ka be yele sanfe jina suratul jina ko na la be mi fora ko jina be yele sanfe ka ta ko mo me kana ko kafiri we o e kafiri ka intermédiaire entre jina libaniya jonte mo ye Allah taala donc kasu ka teja mineni Allah taala na Allah taala ko bi ladia jina ka dogo kana ile ka ko fuye jina ka dogo ka tamasheno lon noyayi wa oye pardon yi duguma ko ne ko kan mo do nyabe fendo yi do nyato yi donc moi que je suis un danger pour les musulmans ou bien pour eux moi je ne suis pas un danger plutôt nebe aw la korshira fin tra demenya aussi plutôt nebe aw la korshira de ka aw demain ka bugu dobo aw nyaka ko do sefe excusez-moi ka bugu dobo aw nyaka neti danger ka la siama plutôt me fera bugu de boanya ka ko doka samp kata korogo de korogo bunjale marabe kata kolia marabe dalwa marabe jina mi be jina o bela jeni nyafe atoka le ko janja jina musode Allah to nunu ati ko kalama ata to moko ka foya jina ti se ka foyi ka adama de sobe sila adama de fe ni Allah taala be nyogon fe jina o be sirabla ide jina kunta ko ni ma fa jina nyena mo de wani ngo jina nyena ma te ko ni jina nyena ma dole be barakera ngo me jina o do me jina o ka kabila do ne ma besoin ka capture ke mo gora ka ta ba mo do ba nyenye ka so ka jina lo la ne tatoyi ne tatoyi donc wole kama ngo komi me doni don ali sujet na Allah taala ta ko fe aya to anga maflebani yala ani jina de be barakera wal mani jina ti barakera naam aka kuma kamfle kalmatu shahada ma fu ngati fil lade ay sabari ay fili yoro yira ay nyuma ya ni fana yoro yira nyaay do kuma kambe ma yala san ko lube nyina o yabo o tik mana kafriya kan san ko ere mi be aka corriger wa ay to ngaw de me ka corriger adisa touré Kurana de ka fisa ka teme kuma fen bela genika naam Kurana de ka fisa ka teme fen bela genika zamzam ala kira ya kufo hal na ya soro nati sira ka bela geni frage ala kira zamzam kufo zamzam jibe iswala inshallah men ala suna nasudin menana kuma au ka koji munu kaya ka au ka bana frake ka bampiu ambo kondo koji munu ba fe na be wo yo faran fenka nala suna lombe nana ango yorobla abe barakaran jina le wati barakaran jina de ni mo be barakaran jina yi ibaka murida abe invocation mi kere bodita ni kota abe muni fora ka jina okele abe kalmatu shara le fora na be jina okele abe sol le karana be jina okele chenke na ufana be jina okele parce que la ilaha illa allah muhammadur rasulullah so fi zamzam bi le koy abe mo on nintike ka jina bente abe mo on nintike la ilaha illa allah abe mo on nintike ana ko mi bi jina juka doy abi mo nintike la aya o ya dani ne ma fa dong lila de la ilaha illa allah muhammadur rasulullah allah odi fem pe la geni mamuye wallahi allah taala
e ala le y'an dan wa ni ere ala tɛ fɛn foyi tɛ min ka bon adamaden o de bɛna aw kabakoya fɛn foyi tɛ min ka bon adamaden donc n'anw bɛ lagosili kɛ an ka lagosili kɛ parce que an b'a a ko ni an b'a kalama n'an t'a kalama an ye lagosili kɔlɔsi donc a bɛ kalimatu sahada de fɔra n'a bɛ Alahu Taala makiri gundo b'a n'a Alahu Taala cɛ a kɛra tawasul de wa haya o y'a ka ko ye mais maintenant n bɛna ko kelen f'a ye il y a un sujet même on va pas se comprendre an nugu suna mɔgɔw fɛ n'a fɔra ko photo ka photo la ne ti photo bateau ne ti mɔgɔ ka photo bateau ne ti mɔgɔ wɛrɛ ka photo ta ka dulon fɛ bona ni ne ka poster tɛ ne ka poster fana bilan do bona ni baara kɛ wagati le sera o bɛ bɔ ni poster ni an bɛ taa an ka filmer n'an ka fɛnw kɛ n'a ye ne ti mɔgɔ ka photo bateau ne ti mɔgɔ ka photo dulon fɛ bona nka a fɛngɛ tɛ n tana tɛ mais a man di n ye naturellement naam mais comprenez-vous ko silamɛya yɛrɛ diinɛ tagabolo mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka baara de olu m'o kɛ kojugu ye a ko b'a bato wallahu alam a kɛra o ka fan de ye o b'a bato dɔw yɛrɛ ko photo yɛrɛ ye haramu ye donc ale sujet kan a tɛna ɲɔgɔn faamu o ni furakɛli yɛrɛ kiti kuma kelen tɛ donc an k'o yɔrɔ bila a filanan n'o de ye tawasuli ye ka lahɔrɔma ɲini lahɔrɔma an nugu suna mɔgɔ fɛ lahɔrɔma ko ten k'a fɔ ko non ala a kɛ karamadi sinɛ bonya kama i ka nin kɛ a tɛ yen mais n'a bɛ minnu fɛ a y'a to olu ka kɛ a y'a to olu ka kɛ hɔrɔma kɔrɔ ko di n'i y'a mɛn ko hɔrɔma ye a tigilamɔgɔ ye ko minnu kɛ walima a ye ɲumanya minnu kɛ walima a ye ko minnu kɛ kama hɔrɔma kama a ka ɲumanya kama hɔrɔma ye kuma global de ala nin tigi ka ɲumanya kama n'a y'a sɔrɔ ala ka mɔgɔ ɲɛnama tɛ a t'a kɛ o i bɛna fɔ ala ibilisa hɔrɔma kama jɔn de bɛna fɔ ala ibilisa hɔrɔma kama nin kɛ non i bɛna fɔ ala nin tigi ala kira hɔrɔma kama nin k'an ye ala kira hɔrɔma kama nin k'an ye tagabolo mɔgɔ dɔw fɛ o basi t'olu la o sɔsɔri ka ca lɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ikilafu caman de b'o la donc f'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka na donc o yɔrɔ la an ka n'o yɔrɔ kɛ dabiya ye sinon bi na an bɛ bi na dɔw bɛ olu tɛmɛna photo côté la o b'a dulon na o ka na sisan photo ja ni fɛngɛw o ka fanu donc yɛrɛ b'a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma donc ne ti baara kɛra n'an ko an bɛna don ninnu fila sujet la olu ye sujet dɔw de ye dɔnnikɛlaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ a kan walima tagabolo dɔw bɛ i t'a sɔrɔ olu ka base de bo o ye o t'o ɲɛnako gbɛlɛn ye donc i kana ale ta k'i bɛ fulakɛrɛ in yɔrɔ saboter n'a ye donc plutôt yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye kumakan ye kumakan minnu ni erreur b'o la an ka bama k'o erreur ninnu corriger ɲɔgɔn fɛ basi tɛ donc ala mɔgɔ bɛ Alahu Taala wele n'a ka kumakanw de i n'a Alahu Taala ka kumakanw de jinɛ b'a wele cogo di an balimaw a bɛ n lamɛn n'a bɛ jinɛ banabagatɔ yira ani jinɛ furakɛlikɛlaw yira dɔn kingirimɔgɔ a b'o yira minnu ko ye jinɛ furakɛla ye an b'o tilan yɔrɔ fila dɔw bɛ olu ye jinɛtigiw de ye olu y'o yɛrɛ wele ko jinɛtigiw o mago t'i ka sulama yɛrɛ o mago t'i ka foyi la olu ye jinɛtigiw de ye pire o ka jama b'o kɔ o sitina bɛ k'a diyara o fɛ yen nɔ olu ye jinɛtigiw ye olu m'o ta don basi tɛ dɔw bɛ yen olu ye jinɛtigiw de ye mais o bɛ sulamaya la dɔ tɔgɔ ko kingirisa a modèle bɛɛ lajɛlen de bɛ yen mais o ta filankafuya la n'o kɛnɛ kan walima o ka jinɛko la n'o kɛnɛ kan o kɔni bɛ tasabiyaw bɛna o bolo o bɛ fani ko juma lo ko an bɛɛ ka fani gbɛman don ko parce que jinɛw ko bɛɛ lajɛlen ka fani gbɛman don bi o b'a wele fɔ n'o bɛna o ka kumakanw fɔ o b'a fɔ ko jinɛ nin kurudi sinɛ nin kama a ye nin kɛ jinɛ kurudi sinɛ nin kama a ye nin kɛ ko jinɛ kama nin ka kɛ nin kuru jinɛ nin kama nin ka kɛ o b'a fɔ ten de silamaw olu bɛ tawasul kɛ n'o ka jinɛw de ye nin ka kɛ bilo in na a ye saraka bɔ ka di nin jinɛ di sinɛ in ma bido in na a ye saraka bɔ ka di nin jinɛ di sinɛ nin ma i ni muso n'i b'an ka tɔn na i ni cɛ man ɲi ka da ɲɔgɔn na bi n'i b'an ka tɔn na ni hali ni cɛ taara jinɛ fura ta ka na bila so kɔnɔ yanni muso kana a b'a dɔn a b'a fɔ a cɛ tant que n'i ma fura in ta ka bɔ bon na n ti don tan olu ka cogoya b'o de ye a vraiment an nugu kɔni fɛ anw tɛ jinɛw gbɛ anw bɛ jinɛw lasigi de ale ye jinɛ furakɛlikɛla minnu bɛ yen n'o bɛ jinɛw labato olu b'a fɔ tan de olu tɛ jinɛ gɛn olu bɛ jinɛ lasigi de n'o ka jinɛ lasigi i bɛ taa dagaden dɔ bila e fɛ bon na kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka kɛ filɛrikɛla ye a b'a mɛn na olu ka akida y'o de sinon jinɛ min bɛ yen i b'a batora i bɛ to ka jinɛ kafiri i b'a batora i bɛ to ka ala tɔgɔ wele jama la ka to k'o jinɛw kɛlɛ jama la o ye nkalon de
dɔw bɛna n'a fɔ ko non ko ko a tigilamɔgɔ ko bana de b'a la ko jinɛ banabagatɔ lo o de kama ko jinɛw de b'a a ka baara kɛra n bɛna fɔ i ye adamaden fɛn o fɛn i le dɔnkɛla fɛn o fɛn n'i bɛ ko dɔ dɔn i bɛ jinɛw kɛlɛ i cogoya yɛrɛ dama ni jinɛw ye o bɛ siran n'o y'i ka foto ye o bɛ siran donc o senfɛ maintenant bon dɔw bɛ se k'a miiri peut-être o foto de bɛ ko kɛra non non a tigilamɔgɔ bɛ sira a ye taa a yɛrɛ fɛ yen o a yɛrɛ k'a ka banaw furakɛ tout simplement yarabi a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma donc ni aw bɛ nana jina furakɛli critiquer a ye furakɛli kɔrɔsi k'a fɔ no fɛn o fɛn de mana wuli a b'a fɔ ko nin ti gansan ye dɛ nin ye jina de ala bɛna jumɛn de kɛ yala ala bɛna jumɛn de kɛ donc ne kɔni désormais ouverture dɔ de a y'a dayɛlɛ ten ne bɛna to ka furaw di a ma o ye tiɲɛ wa ne bɛna na to ka kuma ninnu dɔɔni ninnu kan ka to ka kuma ninnu dɔɔni ninnu kan ka to ka kuma ninnu dɔɔni kan jina qualité joli joli de bɛ jina ninnu bɛ don mɔgɔ la cogo di jina ninnu bɛ attaquer cogo di o bɛ kɛlɛ cogoya di wagati jumɛn de a b'a lɔn ko nin ye jinatɔ ye nin ye sitina baarakɛla de wagati jumɛn de a b'a lɔn ko nin bɛ baara kɛra ni Alahu Taala yɛrɛ jate de yala bɛ fɛn ko ɲuman ala ka d'a ma dɔw fana ka kuma ye cogo ka organiser tɛ ko mɔgɔ bɛ binna o yɛrɛ ma ale ça c'est quelque chose ça peut s'arranger mɔgɔ waga duuru bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na i b'a dɔn c'est pas facile ale bɛ se ka arranger hein ala kira alayhi salatu wasalam kan muso kiri machin bana bɛ muso la muso y'a ɲininka ko rasulu k'a k'ale a duwawu kɛ ale ka kɛnɛya ka bɔ a ka bana la ala kira fɔ ye ko ko nin bana in a bɛ se ka kɛ nin bana in de bɛ kɛ sababu ye k'i t'i don arijɛnɛ na donc i ka tɔɔrɔ duniya na yan ka taa i ka arijɛnɛ sɔrɔ a ko ala kira ma alayhi salatu wasalam wa n sɔnn'a ma mais dugawu kɛ n ye ni binna n lebu kana bɔ ala kira ye dugawu kɛ muso ye ni muso binna a lebu ti bɔ mais o m'a fɔ ko muso ma bi dɛ a bɛ bin mais a lebu ti bɔ dɔnnikɛla dɔw ko ni muso ti binna ko ala bɛ fani nɔrɔ a ka fani nɔrɔ a yɛrɛ la a lebu ti bɔ kɛlɛ ma yara bɛ faamu ko ɲuman ala ka d'a ma donc f'an ka ko dɔw kɔlɔsi donc n'ala sɔnna video wɛrɛ n bɛna na ko wɛrɛw décrit tugun n y'a fɔ a ye mɔgɔ bɛ yen n'aw bɛ fɛ k'a décrit aw minnu bɛ yen dɔw bɛ olu bɛ jinɛ baara yɛrɛ de kɛ olu ye jinɛ furakɛla jinɛtigiw n'a sɔrɔ ni Adisa Toure ni jinɛ de b'a fɛ a bɛ dɔn sitina minnu bɛ na a yubasuusu ne tɛ se k'o témoin ye n'a y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ parce que mɔgɔ hali anw minnu bɛ hali minnu bɛ n'i bɛ rukiya kɛ a bɛ rukiya kɛ a bɛ jinɛ furakɛ chaque fois o bɛ essayer k'a tanta k'i la chaque fois o bɛ essayer k'i ni Alahu Taala bila ɲɔgɔn na walima jinɛ k'a fɔ i ye ko karamɔgɔ ne bɛna bɔ nin tigi la ele yɛrɛ kama n'a y'o fɔ sɔn a b'i kafiriya wa ninnu ka ca Abdulkadir Jailani a n'a ka labato bɛɛ sitina donna a kan a kɛra de ka lɔko sitina don o de y'a ka ala dɔn ye donc ala sɔn bɛ yen furakɛli kɔnɔ wa ala dɔn bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ furakɛli kɛ bamananya la mais o ka furakɛli bamananya sira kan ça veut dire dɔnni sariya dɔnni tɛ a la mais a bɛ se ka erreur kɛ furakɛli côté la mais n'a ye sariya dɔnniw dɔn ka fara a kan i bɛ a b'a ka furakɛli kɛ a tɛ don haramu kɔnɔ yarabi a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma ne bɛ nin fɔra ne b'a kalama ne bɛ min fɔra hali yiriko in ka tan an bɛ yiri baara min kɛra tan a bɛɛ de ti halala ye a caman bɛɛ de ye haramu ye wa a halala n'a haramu Nasrudini y'a bɛɛ kalan a ɲaɲuman n'a ɲajugu ne y'a bɛɛ kalan ka n yɛrɛ guider n bɛ min ta ka n yɛrɛ nafa ni a ye Alahu Taala k'o min di yan o yɛrɛ tɛna ban jango ka taa don haramu na yarabi a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma donc an badenw pour que k'a ka question jaabi nin ti ye ouverture den dɔ de ye ça parce que n ka question damadamani ye groupe la y'a d'autres qui dit que non k'olu kabakuyara ko ne m'a fɔ ko n tɛna ɲɛmɔgɔ ye dɛ n kɔni bɛ min kalama n ye jamaba tubi depuis l'an 2011 ne ye n ka kow daminɛ jamana ni jamana n ye mɔgɔ tubi n b'o kalama n ka wajulu kɛnɛ ka bon n b'o kalama n tɛ wajulu kɛ ko parce que mawulu dulesira non n'a ye n diya wagati sujet dɔ la n bɛ wajulu kɛ karamɔgɔw ta ka mɔgɔw sensibiliser k'o don diinɛ la manamana ko ye n tana de ye to n k'o fɔ ye manamana ko ne ka denmisɛnya bɛɛ lajɛlen kɛra sɔbɛ de la manamana ko n'a a kirikara ko o ye ne ma o fɛrɛ o ma donc ne ka ko bɛɛ sɔbɛya de n denmisɛn tɔ fɔ bi mɔgɔ dɔw bɛ n dɔn tante wa ma bɔ sanfɛ ka min dɔn voilà donc n bɛ kuma na sujet min kan n y'a fɔ i de n ko n b'a dɔn ni le rukiyakɛla min b'a dɔn k'i bɛ nin dɔn komi n b'a fɔra cogo min a témoin ye i n'a fɔ n b'a fɔra cogoya min na i tɛ se k'a dɔn fiyewu walima ka jinɛ wele ka bila manamanamɔgɔ dɔ la k'o to k'o tigilamɔgɔ ɲininka ko a jinɛ bɛ cogoya di dɛ a ni jɔn de bɛ baara kɛ dɛ o ye manamanakan de ye o ye filomaniw de ye min ye sababa ye i ɲ'a ka fɛn dɔ ye n'ala sɔnna don dɔ ka se n bɛna ko dɔ fɔ ye n tɔgɔ Nasrudini dala n na cogo n bɛna fɔ ye mɔgɔ caman bɛ Nasrudini yira an ka papiye la a carte la non n wolo tɔgɔ tɛ dɛ Nasrudini docteur tɔgɔ furakɛ de y'o dan na
mais Nasruddin mina foye a to na chogodi donc ni me kuma ko do kan be akonunu kalama de wolu me kuma na kan donc video na tamena na kuma mudi kan aga to ton parce que kuma kan ka fanga ka bo non aye ke to chugara kuma nya fodi menna kuma dama kan wode jumai adaba de beteria soroni Allah taala e chugati yala ala yi mogo munu sugandi ka se ka nunu ɲɔgɔnnaw kɛ yala a ko be cogo di ko baw tɛ kojugu hali i bɛ se k'a dɔ kɛ bɛɛ n'i ka furakɛli cogoya de peut-être muso in bɛ min kɛra n'i ko i b'o kɛ i tɛna se k'a kɛ a temps t'i bolo a sigɛ i tɛ se k'a sigɛ kun donc bɛɛ n'a ka cogoya de a faamuna donc wagati nataw la sini walima sinikɛnɛ bila ka suma tɛ tugun n bɛna na ko dɔw détail ni le mɔgɔ min ko tiɲɛ découragé ne bɛ nafa le dira aw ma ne bɛ nana aw kan ne natantiya aw ma koyi ni ye fɛn kɛ ne ye o y'u kungo de ne ye baarakɛda de ne ye cɛsirikɛla de ne ye babaw sagola le n t'i fugari ye dɛ wa n ka dɔnni bɛ n yɛrɛ la n b'ale baara in de kɛra wa n b'a dira aw ma ni kɔnɔ diya yɛrɛ de aw min bɛ n taara privé ni fɛn kɛ aw yɛrɛ bɛ aw bɛ minnu bɛ n dɔn aw bɛ n cogoya dɔn n ka dɔnni bɛ ka n yɛrɛ wasa donc mais ntini fora parce que comme mais nous fora parce que me kumana doni do de kan me fa ka famu jinatigi kafiru be jinatigi sulama kafiru be jinatigi do be olu islam dinatigi do be olu islama ye olu ti kafiriye o be sulamaya hukum kono o be mogo frake ni sulamaya ye ni dugo ye ni alawele ye ni flaburu ye ni ji ye abebeke akana kabaka ko ji mfe abebeke hali ka mogo to yanga mogo flake shin a bela gene bisika ke o ye dugo de ni koroti sera ka vanya ka taga mogo faka shin dugo be vanya ka taga mogo frake shin mun de bara hein donc no li mogo ga jina frake jamana jan ka be muruti obolo a fo jina e dro bo tabe bo ba ay mu kede ay soro mi de koroti be yoro ma de abi sonna de je vais vous donner une chose que je suis un danger pour les gens ala ya dama deni aye kato ala ya dama ne ti sika france ka fo chama bara be digira na kwa ala ya dama deni fi siya ka timi fen bela jinka allah ta'ala ko walla qad qalamu da badi adam allah ta'ala fa ko wa'allama adam li asma' kullaha bashite adama di ami yiri nunu ala ya da an di kama yiri man fi sa adama di de o me fɛn ni ɲabara si ma fisa na adamaden sobe a si ma fisa na an de ka fisa na bɛɛ ale an de bonya jina ni balira ruh ni balira nafsu fana be a yɛrɛ azatu be anw faribanga bana fɛn fila be jina ra o bɛɛ bana mais est ce que fɛn modèle kelen na fɛn modèle kelen tɛ olu dana ka bɔ tasuma na anw dana ka bɔ bɔgɔ ra an nin be minɛ cogo min fana nin be minɛ ten ni y'a ye jinaw nin be bɔra c'est que o zatu be yan'o nin ka bɔra ni jina ka fa b'a adamaden bugɔ jina t'a adamaden yɛrɛ bugɔ don non a bi nafsu min b'i la dɛ a b'o de bugɔ i nin tɛ n'a ko de minɛ a ko ja a b'i ja de bugɔ o de be fɛrɛ ma a b'i to i ja le la ale jalaman de wa o bɛɛ lajɛlen dafa nɔ anw na mais sujet do abori yani bita n'a fɔra ko ni jina ya adamaden dɔw ye o be sira o be jirinjiri ala mɔgɔ sobe o ti kaba ko ye manden suzu yiribolo kodɔnnaw me donna wo dɔ kɔnɔ manden suzu yiri dɔw ko ma ko karamɔgɔ sunsun dɔw ko ma ko limbo dɔw ko ma ko limo lamba o manden sunsun yano ba monte mena to be flaburu njabla o manden sunsun ni tara Kongo la itara do yordora a fɔra ko jinaw de be ya hali n'a fɔra ko dunya jina bɛɛ lajɛlen ka funde ya e ti fɛ jina k'i kunbɛ men kale i ye manden sunsun lili fara dɔɔni bɔ i b'a minɛ buru ten fo ka tegi seso jina ti gbɛrɛra a t'i kunbɛ manden sunsun wa adamaden subhanallah a tigɛ no adamaden na manden sunsun yiri de ala yiri mi da adamaden kama ele adamaden yɛrɛ kodi ele adamaden kodi manden susu c'est un arbre simple que Dieu a créé pour nous
Nous sommes supérieurs plus que toutes ces génies et toutes ces plantes-là. Mais ces plantes-là, si vous enlevez le corps de ces plantes-là seulement, vous attrapez dans votre main seulement comme ça, n'importe quel génie qui va vouloir vous faire du mal, habillez-les. Japar. Anti-ko kalanka don. Hein? Anti-ko kalanka don. Désormais, même a dit ça tout le monde. Non. Mais n'a pas comment donner des cas. Munu be sou ni kabako dokera sou djina. I kafri yara. Djina ne be makonye. Ede ma Allah talado. Ede ma Allah talado. Jomba fo Allah manifeste 600 avec 600. Ab fo de ma jabbar. Allah tala yere le kala ayra inma amruhu iza arada shay'a an yakul Allah kud fayakun. Nama kile mo on feto yikunwe. Ay nyuma ya keri ne kono mana dia nyaw nyama neti na befo awye mo be fanati furake mo be tisi ka furake. C'est ça que je dis chaque fois, l'homme soigne et Dieu guérit, restons dans la foi. Iti se ka mo be flake oui adisa tureti ka mo be flake akwa ka baka na ne do ka sabotira kwa ko waka tu binana ko murku bebe furake o be se keke ni bala dara jono do na be Allah taala dara ala mo munu be nana do be furakera do ti furakera ada ndebe fedi beka furake eko ke kabako kwe mina po ti kabako kwe o ti kabako kwe mimi kabako e badwa adama dinka koke ipi akake o ti kabako e mimi kabako e mena o de foita kumbe bulu ani zaba bulu be muruku tama atula la to yara to bomba maranti ka fuika yere ambele be sagayara kusoma beta ka fara ko te duka ne bina na kuma ko mo ko ni ko be baraka na ngina de afanya be baraka na ngina jumai abi baraka na ngina kabila juma de ibo fanye abi baraka na ngina ba tiki to ko de l'an 2011 l'an 2012 dudo be ni ne donara ne be gina bela gen maîtriser ka somo ni Allah taala to koy wajina somo lube kurana obe boro kurana ne marade abana foko dalia be mi abana foko dawa de ngina ala kira ka mujiza fon feke ka gina okele hali bi odi tikira amerukia kira antidote bida wa otede adama dembe wuli na far banga ka du gina ka tribida ka fongola abeke rasul alayhi salatu wassalam abetara gina wa kuma yoro ni gina yo wakati mi shababi tibena ay kurile kata ka ko kana boni wayna de ni bora ni cercle kono gina obifu ala kira tibitara do yoro gina tribi mi kono chika jukoju ebe na fa non o mujiza kira ala kira drone donc kafiri obe no ka gina obe ka fanga soro donc sulama oni ala taala ti se ka fanga di sulama ma ni ye doctorat soro sharia côté ra oye mais frakere côté ra na ko do fo ibi na ni ka doctorat c'est ça fait mon manya ko re bo représenter vraiment ni many ni fo chuko many ni kenga keta la tigi bo le fo la taf'alu fi'lan hatta yu'allima hududallahi fi ikana bara fuike law talaka kiti doala même ni e boutique ikenga donc vraiment boutique bara na ni mkanye ni manyi ibi ereke mo bi corriger ika ere do be bon peut-être avec ça surunya kuma kan jugu ma fo kata ke ko ma ibe mushriki ya kan fora mais ni ta don abi nyafuye ibi tanika doy mo do be o ka bunya o ko do le onalake ni ta belbel bay mi depuis asanduru leti ne ka frakere côté te ne be de se kokola ninti se kake mba fole ala na ya so me mo de bena ele ala jati de kama ntakira ni yere ntakira parce que mo yere kan fo ala ni ke a 2 jours yere ma de kake a bekera ka ba watu de a bébé ke ka ba watu de donc o bisi kake jona ala ke pourquoi pas ko faut vraiment sunguru muso asafule muso wale muso be fe me fora adara 3 secondes ko fa ko de fo fangara mo ni ki bi yere yoro be to fo bit la ki yere nen o fo e ko mugara e dakala o wal ma ala taala be se ki fanay donc angana ni ke ko bay meni karangoche e doni ke ka jafa doctorat bi bolo shonama mais même mi fora alame ne tati kata livre sanga frede Inch'Allah me la yirta ye mena na kuma nunu divine ko nunu kan seberi nyere nya mi anime mi don adama ala adama de boye ma ante ka don hali wuru be gina we wuru na adama de joni ka fisa oh saka ka fisa ele
Wuruma fisane wuruti fenye ne tay. Yara bien fam ko nyuma ala kadam. Donc nit ye fenga dodi parenthèse dodi inshallah. Si on ka vocali na la chono bana ke du susmay mena na corona ayando yira ka yira ko adama deun beseka nunu pouvoir ndo soro ka adama deun furake ko kenya ka obo shitna bolo bashita ra beseka ke déjà shitna mo ta nyo do no foyi ka ba o kacha ne dugu kuturu yama dugu kuturu bo gina obolo kaye hein gina o dona dugura ka mo mene lombie obe nyowa ni fenke bia ifan bema do ayin sulama odi dugu kuturu ma fa mo ko de dugu kuturu hal bina be yabe mo dama ni bolo ate ko mfolo ati ka bemne o ka be détruit do avec teno de ka fin do don ka fin to ok ni ti fe do ni ku ba kele wallahi ba plus sekera de abe baraka ran gina de abaraka ran gina bum la way ja fa ngaba wona yara be fam ko nyima ala ka dam ala ka bela gine sababe banyina lo tala fa ala kan sutara ala kan kuntuguna ka hinai ala be kan la dia choma kan la dia te ipi kan to chenga mais ko kele ngon be o tikunera de o le nyima ni ye kafriya la nyini la harado ami kiti tike bi sokate wallahi billahi hali kan ko ka fise ka fonma ko ne kafri bi ka kafriya la nyini ni dro passe mba do en chemni ka binga do Nisra mita, me Allah ta'ala dara laba ne kanye, nisra mita ka silta, ninga jurumu be. Allah ta noga dembe. Oui, parce que ebe ka bar so taka nika krikara kura wakati mi, wasoro nebe sobe yara, awati. Yara biya fanko nyima Allah ka dama. Aou de fe jina koye ko baye. Jina ya Allah ta'ala ka damfe onde ina fa ya ka Allah ta'ala ka damfe on chugumi Allah ta'ala chide mi chi amma ayo kele no chi oma o ka tlenga sra tlenita jina ka furu bo chema jina yene mo bo chema adama de ni jina ka nyoba ube adama de ni jina ka baroke o tayira ko ibe jina bato adama de do be jina o bato jina do be adama de do bato o de bina ka ba ko yaw o be la jene be ya rabia fam ko nyuma ala ka dama. Donc nous sujet nous ko nous namena na kuma nous ko ka anga kroshi jina obe vaso modèle shitna jina obe ordinaire obe jina obe te o classe no anyama. Donc naouya famo abedian. Donc je pense que j'ai répondu à toutes votre question, mais le vidéo qui vient de plus je vous dis moro blara kataka adisa touré fait en de fin de fora kataka ko bakuru bayre ta kibo flingo ale le titi parce que ni ko moko makwa bi ani shitna be barakera de iya ikwa makwa kafiri de iyo refo ni mo ni shitna barakera ni e kafiri de iyo refo wa anko de no ote nyaka mini be se ka kakura nene be se ka keliku parce que ati kidin hali kidon nene be keliku anta foko be fili hali kide o tuma do Allah ta'ala bebe o intervenir Allah ta'ala bebe barrière la kide o ni ko che ni ko ka fa ben Allah bebe intervenir o kide o ka ko oui o li masumina o li jurumu tawde plutôt jurumu to lura mais an yi jurumu tawde an be fili an be ereke donc now filla an be ko an ba corriger fla kere la bebe sika fili hali ele daga do na yi sika tromper ni trompera ibe yere corriger yarabi afam ko nyima ala kadama menanya bela geni ke keni kuntai mo kaba ko do kesu na otise ko kesu walma aw ma se ko kesu aw bake ni malara ni ye défi lancé anye jina wuli asira ka jina oflake anya nanta kalama ha mo bina kala so jol be bobo gila soya o temena ka jina wuli kataka albi demso be bina kala so joli ndalo Côte d'Ivoire na be kera fɛn mɔgɔw ka bana wuli te hali mara bɛ mun na ka jina bila o bɛɛ la ko mun fɛ inshallah ma ɲina Allah ta'ala fɛ n si jɛnya ka wagati di yan pe sɛbɛnni kɛ ninnu ko ninnu kan a ka se ka faamu n'a ka di a ka faamu n'a ka di a ka to yen mais a ka faamu ka cogoya ka faamuyali sɔrɔ o de ye n ka laɲini sinon ne yɛrɛ tɛ don vous allez être découragé sur moi pourquoi mun kama fanga le k'i ka n ka farata k'i yɛrɛ filaka ne ye min kɛ e tɛ se k'o de kɛ ne siga munu ke café million de faits mon agneau ta di mahali ta kalama que non vous étiez tu ko di si ça ni sujet ni kan wallahi ne sulama yere de wa ay sabaraka na défi la zende amé kalende wallahi
ay nga video flé me kale Allah taala la do bena fako no ni ya be kale naka kale hadisa do bayira mo be kale chama we laga to me be kale chama ta do be kala ko me kan ne danno Allah taala min kale ni Allah taala le ntin kale ni fafo ni Allah taala te ay nga video flé hali ni kale naka ele président me danga fonyo bi mene osan ay video temenu flé ay nga video flé a période to ni me kuma na fe munuka ani me kuma na shije munuka ni me kuma na Amerique le kan o video flé ba o watu flé kungolotigo munu be sa abeta symbole ko kakaburu ka otine de farafina surdio bela jeni kere mi fatoy ambe kuma de kanya foye yara be fam ko mi mala kadama doni kuma korota ko juye aw farban ay yafa ula ni mi shije mu farano ya aw farban ay li sonta toujours da fa ko non kuma dona mina amade adama de kuma toyre ali kuma nyuma to photo ibe ireke afamna ngalo mo do rebe ne be fola wati ma lere tna bo video la me ka sen yoroma yana ali ka sen yoroma so ale bora ka ba fo pause le nestan razim ne koni yanti yala e bene na sudin do ka teme ne reka ibe ka doni ni dine na sudin ma e ala yere ba don ti se mo na sudin est capable de quoi e doni ni dia ona tabe ala ni sababa o kumbe nyogon kan ki barake nay ele ala taala mi kan bela gen dia why pin clean no ki ele ala taala bato nti fe wore doni ele ala taala yerete me fem bela geni défier ni ele ala taala tomiye ala mo di ka flanga fuya mirinye mafoka adanna de ka mirinye lahara insha Allah mbani ni ele ala taala fe atibi hekedi yana be doar genena wal ma yana be tagini ambinga hekedi parce que ala fe mi diambi nati be le boreti israbla wa me bela gene boyena ka dono yi akana fen danka mami fo nebe kuma na sujet do di ka nga sujet nu fam voilà donc corriger ni mogo be ire kera be corriger di mais ni le mogo mi mogo ka ko bakuru ba be 0 yi kana fo ki be nyam do nyina kurat ko bela gene dambara wakati bi ala ya fam ale ba ti la mo aka wakati ke dore bi na taka ka wakati ke donc inchallah donc audi a jina kafiri na fengo be awdi bagabaga a jina to na fengo be awdi bagabaga a taw jiri an taw hakili wuli ala be an bulu kaban ala be an wasa ya rabbi afan ko nyuma ala ka dama sabu nyuma be ala taala ala ka dama ala l'homme c'est un Dieu guéri restons dans la foi.